Hey guys. Buti na lang may na ano na ano na ilado. May naloko na naman. May naloko. Ito guys, may naloko na naman guys. May naloko na naman guys. Ito po, nakapagtayo na po kami ng 8 May poste. naloko na naman guys. Okay na. Itong pinakamalupit. Eh, akala niya makapira. Ayun pala tayo ang napirahan. Dalawa lang pa. Habang gumagawa kayo, gumamit kayo ng DeWalt. Kasi kahit walang alam, gagana pa rin yung utak nyo. DeWalt na kayo. Panalo daw. Panalo. Yeah, don't skip the line. Don't skip the line. Are you try? No. Sir. No, it's bad pa. Sige. Just this one. Kunting sipa lang yan. Huh? You pause. You pause like that. Ano? Oh. Good? Ah, good job. Good, nice. Yan guys, hagdanan pa lang, panalo na. Hagdanan pa lang, panalo na. Yan ang sa labas. Yan. Sa mailad lang. Yan, sa nailad lang, kaluoy sa nailad. Yan o. Napakalinis. Good.